제게우 예시셔노 주크부부 사나기 베바고노 제니 길레 무바고노 제아예 알로기비 바고노 예주크불리기 바고노 예주크불리기 불리기 바고노 예로기빌리기 빌리기 바노니 사우나니 구토아도 금츠로 바고노 예주크불리기 빌리기 아크즈 잘라 이리무 바노니 사스제니 바부쿠쿠루 예로기비 아잘라 기빌로노 암뷰로노 모르베노 바고노 예주크불리기 바고노 예주크불리기 불리기 바고노 예로기빌리기 빌리기 바노니 사우나니 구토아도 금슬로 바고노 예주크불리기 불리기 바고노 궁으로 제게우 예주크부부 바로노 이츠기 태우마 알호쿠투하쿠루와노 알로기비시니 로쿠투 아주크불리기 바고노 예주크불리기 불리기 바고노 예로기빌리기 빌리기 바노니 사우나니 구토아도 금츠로 바고노 예주크불리기 불리기 악셰 아기규 스금사 아크베스 님비운 로자니 알후노 니크도 좀조 에나 잘렉베즈 클로 아기훈나 니클 로금가잖아 인벨나 바카규라 베르브즈 아슬라 아이켜도 히보금츠 뉴시츠 바샤베실 뱅게 아도기비금가츠게 암피우 알로제피자니 띵나로노 금점라 카기미 뉴스냐 파스 에나 알로지미 호금즈 시기미티 스나나 카이 이벨나 노골라 알로제베실 뱅게 아도기비히보 유시스규 랭우노 스나나 니골라 알로제베시냐 다규예 크리스톨리키노 뉴 라즈부 입규 디보후노 이자토 에나 아김시십즈 지하니뇨 더 콜로시게뇨 알호자 각사제게 부시네 크리스톨리키노 뉴 라즈부 에나 라즈부 디보 부칼 아규 디보후예 뇨나 이시 자크시 금자나 바예 히예 아꿈톨로노 크리스토베스 아크불꿈톨로노 크리스토베스 뉴실 아규 에노 히예 아샤카 아글레 카이큐 라즈부 니나 부칼 아규게 이베티시 금슬라니 고랑우 라즈부 히보예 팀나 비시보 이툴아규 팀그 히바yerle dimna khagyu hibogo timejeli kemtsi yerle khotokha tikemtsi vecheshubz ashaka arle khagyu tim netina pishbo itumlagyu akbul digdo khibz tishna nina christopus new lajbu and christopus new shi pakhalgyu digdochi akbul khlochi gumslan lajbu zagragyu leklo ajeli kudo molono nina ksal kapsal kepani ibo diboye pai talvengyu gumo mo pai asha holvengyu sagmo igemu istana ka ningu ikone kilono alhutsa atsani tikatsu tibolo jubkobz tishana ningu alhutsa grak sajinshane ado ningu na kaptansha gyuno crystal likino ni khalngyu lajbuge ibgyu tibolo ningu ado shitli jubkunshan crystal likino ni khalni gyulo new lajbuge
new hakluge ibku tibulo ningu auto shitli jup kunshani efficient mega to kini auto jerkin lo ina ishi pisne efficient mega to kini auto jerkin lo ishi pisni tibaglo kilo nong ye crystal launo kudu dashpe acheke nong ye inamisha ache alhuno kishelkyu Israel mi laumi kumake eno alhuno pautimi lau pekekeu ploshake shikeu launo tasmi shi ache eno hipa yeglo lajbu kaha eno alhu kahano acheke efficient mege dokini ajo chirkin apostle Paul no efficient kuko kiplim qavlo vovekeu hulakilo non ye kristalona kutu dashibes ache non ye kristalona inami shache alhuna pautim ko lo ploshake shigyo tipu lo non ye tsmishi ache alhuna pautim shibenge Israel ko kishelgyu tipu lo non ko ye tipu lam kumo ene heba yeglo non ko ye lajbu kahage mi timko ene wawegyo legelo non ye alhu kahana ache mi timko ishtibe tishitran efficient kukola kablem kavla wawegyo legelo ye non ye akhne yeri hibolo kh ache mi akhne yeri akhne chatbol kha ache mi timko ke non ye lajbu kahana ache mi timko ishtibe bsane lajbu sa hibolo shibishko jana baye khaklu hiba zalanyung na ishu jona shabaye khaklu ibo ye itehi timna avebu shagyu igono itehi timna avebu shagyu kutonom bimla thogonom bimla igingyu zalala namu ampe kutano atsoktano ibi bimla ikemu nyung no avebu shagyu khaklu hibo ye salvation hibo ye itehi tim litlake glo itehi avebu shagyu ke tono tibu besna gulak dawno ibi bichebevel veki bukai gulak dawno ibi gulak dawno mu pakapcha shuni ibi bilveki kuma egemu hiye itehi nino avebu shagyu ke ikemu niklo Christos mogelaye Christos veche mogelaye ni gauna lajbu kaha ni gauna khaklu kai ku gangu timye Christos mogelaye lajbu kaha eno timye alhus mogelaye akbul khlo timye bahave kimi timkoy without Christ people have no hope and itagi without God we are spiritually lost istibeh kritimne biskuno tigamuno khaklu itehi ina avebu shagyo khaklu iteno no avebu shagyo jbo huye alhus mogelaye Christovich mogelaye ning ye dilehi lajbu tibu nyushil ke bukai apostle Paul ne bagyuno wavegulo non ko ye klekhe ke mitimi wavegulo non ko ye akhnel chalano mebes ngowekimi akbul khlo akhnel chale mebes ngowekimi tim ko ke alhoki kimelo non ye kismo kemi non ko ye lajbu hakim tim ko ke ipi apostle Paul no efeshe ko lo kublem ko le pise Kyurangune kya timim lolono akhne jelikam tsi ibere timim lolono akhne jelikam tsi ibere timil haye eno timim lolono akhne shinshike tike tigono Jeremiah tungupno ishtibe kyuno timim lo itiktol nika kyuno timim lo itiktol nika tiye kdo kam tsuno pishiki eno tiye vimaktike timimlo hipo timna akhne shinshikyo timna akhne la khakyo hipo ye hiye igono kuthogzike Jeremiah na bakyuno ene hiye timna vetha ilotomlai hiye timne vetha ilotomlai apostle Paul no ishtibe niye kyo to i agiji saputim kela kuno akilo isas ilo chekyo pimpi hipolono i khapel nankia timimloye vethelo ilo donge kushakts Paul ba gyuno
kuno ake chilo isaylo che gupin people ni khapel nanga ishtibe eno Romya ke tsugo ajum guktloj gole gelatlihi itaka apostol Paul ni ishtibe kyurengo akhne jmeye ake tige kyurengo akhne jmeye ake tige ikimu alhuno nimpe Jesu Kristo vecho agotski yelhokta kh ane ishtibe akhne jmeye ake te ikimu alhuno nimpe Jesu Kristo vecho no ago kivi ni khotski uyediye nimpe lono kikmga lokta kh dibo apengi khawna ke ishtibe kibu kike nimpe Jesu Kristo vecho no Haglu dibu new shilnanga tono and a new haglu boy told you new lajabu nigabulye nimpe Jesu Kristo shol kike tono Kristo smogelaye Kristo vechmogelaye abu vechmogedaklaye abu kage daklaye new ye haglu new shimla and itagi new ye akhnilo tagemi dimkhoke ibetishi new kono alo zalojgola gelo dishi itulane ni koimko Nyuka gemzino Christum ge ibangimu akabul gkhlo tabeshel bebz akabul gkhlo nimpe Jesu Kristo so new lajbum doto oshi bkhal bebz tishana nyun kejena khaglu diboye nye tabelwa gena isna new alhu charchula gemi new ideshe bakum sojnala no ye pulal vegemi bibanye no ye Kristo meshti banye ikimuno ye tabeshibs no ye khalwa gemogena no ye khalwa gemogena khagul bes oshilwa gemogena o lajipo dibo ye no ye tabeshla gemogena nyu ideshe dibokum sujne apostol mage do chrezo al shiri shla kilosh gowla kilatlihi alo tana baguye nimpe Jesu Kristo pulul velo tishaye no ye khalnane ishtibke Allo zabale baguye Jesu Kristo shol ki pulul velo tishaye no khalwan ibenge tonno khagli boye opoza khoshoram kummo ayekul jellanam kummo nyu mehshamege nyu asho dimne beshboy tulagyu momni khagivit bolanam khagli boy tulnge kumostibe ikemu nimpe Jesu Kristo sho pulul ve enono ye khalwana nishtibe ike khaglu tibo yekuga the present blessing itehi alhulon nikam gaitulakyu alhon nikim nikhatsa nikhle bebes bus tishana khaglu kikam ga bes nitskyu ite tsalakibe zkhla itehi alhon timgollo pakiki mepe phegi khaglu kikam ga nisakyu present blessing is to people mania and he crystal kin ke tono he crystal kin usual lang tono Kristo veche webzet lehi gdo usual veki boki mukai As agniuno Crystal kino Nik khvhupul lajbuke ibetishi ni wono dibu itulane Crystal kino nik khvhupul new lajbu Hilenyuno collection mi agado lucky ajo solos go lakilo ishi itulani No alhu kubukeni hu kuchoge bi ikilu eno iti kutulke Salalono nong golo ati pitulu eno tul agiute. Ayaka gemts azag view ye ati pitulu eno tulane ishtibe. Ayaka gemts ati pitulu eno tulange ishtibke. Hili apostol Paul le baguno azag view la jupo tipo nikla irikiu vechono New Year atikdom pitulu and a New Year tulange ishtibi pizza git witline. And a direct volan new nation halaguye Christo zakyu dibu niklo irike tuno nikhipo gililu and a nikhipolo alhook gamrats like it's a khalo nina q ayabu shangena diboka games nikholo pichi akutibo apostle Paul no pizza git witlane. Alhook gamrats like best lane khagyo ish bishpojana shabaye. Hibayerilla Nina khagyu kumto dibu alhuno ni belana khalke bu kabes ni khotsa
공가라 릴리 티바자 그다보 헤바예글레 알로나 아크가 아kum도 티보고 닝츠브스 닝 벨라나 헤바예글레 니베호부금츠 알로 그금가 티보고 금스 틀로리 닝코 벨라나 바우딤 슐라글베 닝노 자나 작바게도 지기 아저 지글로 지글레 길로 이노 헤바예글레 이게 교예 non pelono akha benyeke eno kupuku noshi abenyeke istibe ino irikyo no pelono akha benye nguno eno non pelono kupuku noshi khul benye nguno ke abenye nguno ke istibe bise itake matha tsagyo age do chikha khajum ko ta chalosh ke lekletli dlam beje se kristana bagyo no nongu akho kimshi khapul hebe kimko illo irlo ino non kula qisni istibe nongu agwa kimshi khabu lobe kimko illo irlo ino non kla khasnya Filipin maka do bidia jo chik tolosh ke lekeletli Paul no istipke Kristono ishikum to kyu vejo ni to ka shigul bukaka ane istibe ni ko ko atsala ki pets khlo akapul kekemaga ashkikemga alhone nikhlo asalak betslo akivi mla akyo ideshte bakemtsa ishkejona shabaye alhoye asad lakimu ni phevekyo ni gochevekyo nilki khevekyo atsala akedo akudo lakimi de bopomla alhone nikhlo mlakyo tsalak bets khlo ni vhopakemtslo alhone kyu shangena ideshte ni akabla khosla chechekyo ni de bakemts kehjma sakibushane ning tibaga gamtsu pujma sakibushane alhoye kyudan yolom langya alhoye kyudan sasajengya kungala lajbu hebayegala lajbu timna avebu shagyu kristol kino ni vehupullo ena ni vehupul lajbu ketono hebayegala timna kyu babushi kams timna kyu babushi pug ajele kyu bagab namu Hibayegla timno tim sasa kha kyu lot buloye nyu lajbu tibu huye lukum kashitul mananya lajbu tibu loye kubuk no shitul mananya lajbu tibu ye ogenguno aga khba ibgitul mananya ikemo alhuno ampeuje ser kristono salakibe zikhllo ni vehopo tibu lopanin sasa kha kyu ni kamasa kyu tibu lo fispojona baye yegla timekyu no mukimril vekibukah ena nyuya salak bet khla alho kegam gadi bogo mirelo geni khoye alho shab kabalbe nyu lajba alho shakal beki tu alho na salak bet khlatish ni golam lagi ni khono alho kegam gadi bogo gam smirelo ne ashaka shena ko to ni khono jin shakuye kristol kina ashaka khakyo nyu lajbuke ibitishi nyu tibola shijub kunshani kolashan mi age dolaki ajapun la istibe tiye lajo abenge renguno kungala kikepe panike tiye lajo abenge renguno kungala kikepe panike hipo lajbo ye atsagyo sasa kucho nong law iritu lono nong no chilvai ashaka hal mama eternity ningu lajbo tipo huye ningu kapelona alo tsana ningu la bakyu ye ni ko pelana loja abenge renguno ni ngoke kemra lajbo program tsukungala kikepes pani ena hibayegla lajbo atsagview ko chonong lo irikyu togulono nong no chilva ke istibe akbul gh initially out of vegeti eternity ashaka kahagyu lajbo ashaka kahagyu shukchot bohuye ishatib de khagyo tipu kumwe ikimo eternity ibena baye pointing beyond life ibitation yona kumsulane igono ko shalojo chabo ko shalanyin kono ide khagyo dingna mabus tipu veches timnetina bishpoitumla nakyu tipu veches ashaka agle khagyo shaka hakigmra alhulauna nila ni gona kyu angene tibu lajbu agyuza tishi ni gon heli alho sala tishi tulan isana sabayini komko nyuno lajwa kyu eternity
nhưng nó chắc cả hạt thì bù là rồi ai cái bù ye nhưng nó kêu kia nhưng nó là rồi chắc cái bù ye Christo ye ý đề cái này Ashaka aleka cái khất bù khẩn nhà gấu nó bù nhiều sinh nhà gấu nó nhưng nó là rồi cái Christo ý đề cái này ý bị nhưng nó bù bù la chén ý bù thì bù nó nhiều là bù kia Ege mo ko Kristo ide renjo zanyi na pula age boye hiye timne pe khigyo tsak mo Ege mo hiye alhu ampin na tu shakigyo tsake Kristo ignani ibi kyo tsa hiboye alhu tu shakigyo tono ayaglam ne ktsugyo tsak mo Nyung no jona tsakyo age do chigibdi ajok tlosh gyo lakilatli nyim pe jose Kristo ne shtipe Ina ado shi obzin no no ngona agudani أنا قوي نعود تقرين يقبلون صلني على هو تشكي أكين يطلعين أبوستل ما أكيد لكي أجي خلاص جوا لكيلا قو أم بيو جيس كريستو كون على ساسيك جينا تليه كون من أي بيجي بزنا بقى بيم قول بيه قالين مقولون قوي كيوجان كيا نون كيس دنا باساسو ويكي تي إذا كباي يهتوي نون لو إيدهنانيه Non niktela na pasa suwe ke toy itake paye ti toy idegnan ke nim peu Jesu Kristo no ning lo idegebs itake shaka hak gamga ning sas kungala khni gyo gamga sa bikhba ke boye aygelam ne bikhigu sak mo hiya alhu to shakke ibo dibo hono new lashbuke Jesu Kristo ba yele idegno ko age dibo hono new lashbue Ni sasap pana kungalo vena ni epkit bona new lajbe Crystal kina new lajbe ke ibagyu iboye Crystal kina new lajbe ke ibagyu iboye Crystal kina to ka ni khlo ni vibo ke tono Crystal no alo yekto kim krashte be Khichle trven ki lajbe ning ne tibo akni tibo tlan Khishli trvenjo lajba tibo yekiu kya Nyuna aki ado timotia ke do laki ajo chiglosh ke lakilla Tleri Alo talana ishtibe Ikemo ni khaglu Kristo jisu Iberekyo vejo itehiye nyu lau tibo pepe piawai Ko rango Kristo no akche kaka Kishakawe tsike Eno Azakvyo vejo agagbu ena tsimavem Mlakyo kuvu sritse ishtibe Tsimave mlakyo kuvu pano aktik shakawe tsana sritske Tibo kikaya kuple mi khalda keme kauno Itake atsala kivyo atsala agivyo eno Kavtsinigyo tsala apike ibkyo hipo nyongona chitlan Nimpe Jesu Kristo kikmona nyure khashli turvengyo lajbo sa hipo ye Nimpe Jesu Kristo ampina be. Pulche no chive kemko idare khushle itrnange ibi dibo zagi idare nimpe Jesu Kristo no biskit butulane. Nyune de shosoro job khlosh ke ola gelo job nan ishtibe. Ipimpi hibono tsima vemo inetina ampe utulapi ana baye ilono tsmishwe monani ishtibe. Kristo mi nguno Lajbu kulari Apimpi hibono tsima venamu Job no bagyuno Inetina ampe tulnya pibz Paye ilono tasmishwe monani Nimpe Jesu Kristo nabi Pulchena chegem ye itari khshte tulnya pishtibe Aki tebo ye kabule mi gauno ashaka kumoe Egem Kristo na new lajbu ke Aki tebo ye kabule mi gona shagak moe ege mo daga ni gona atale ki vi ape isena kani komi alo tsachula kim ko ko chona ni ko ye ni kabule khibolo akabule tabel va ke mo kinna akabule khibolo ni ko ye New la jebo nimpe Jesu Kristo sho new la jebo dibom tsum shalwa ke mo kinna ni ye ko chono khagulu yu shalwa ke mo kinna khagulu dibo tabelwa ke mo kinna atala ki bet khlo al hunno insa sa khagyo la jebo dibo lo al hok gama ni shulange mo kinna ashaka ka hagyo khol la jebo dibo lo ni ye tabelwa nge mo kinna isna ningo Kristo kena new la jebo e bien ni alo zagak sa jakyo lo
человека对你可来说，你可不是就是那个，叫了那当么难的就不来这个，你可不是改特了呢，你可不是改可不是什么，你干嘛就新的老别，阿罗在不是，你看我干这干嘛在呢？человека没干这安标阿罗呢干嘛这边呢？